langsung mendingi sore ngomong mulai kot Bayangkara gawane positif langsung biasa ae kesil saiki ngono kuwi udah nih keringat mas langsung mari mas mas mas
Berapa? Iya. Lah ngerok rontep gitu deh. Tamu. Iya. Kemarin diparut nih kunir. Kunir dibakar. Parut. Lembek nih. Kunir Pak niku. Oke, tapi dibakar. Saling selain mangan gak pilihan terus sholat terus jadi tahu ya Wingi niku nembe dagang terus dikabari bapaknya meninggal langsung wis. oke Ya Allah. Ya Allah. susi utang luwet Ya Allah. Oh.
Ya Allah. Oh. Enggak. Cepat pas kali. Au. Mas. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Au. Ya Allah. Au. Iya, rasa batang. Tapi lemes, Mas. Ikaw aku kabeh. Anu nggak ngopi, Mas. Ini kesel ya, rasa-rasa mangan loh. Serat durian mangan nanti mutah ya.
Mbak. Kaku yang ngutang. Yo. Tapi lah kula sing mijete nggih boten kados. Tiga orang. Loh. Iku ganti lebone apa jeneng apa sing halus-halusan, Mbak?